Welcome grade 7 sa continuation sa aton klase sa siningong simana and I hope na intindihan ang previous naton yung klase all about the perimeter of our plane figure. But before we proceed sa continuation sa aton klase this week, may I request everyone for our prayer. Lord Jesus Christ, maraming nga salamat sa blessing sa imong ginhatag, sa gift of life, ug sa safety nga imong ginhatag sa tagsa-tagsa. Lord Jesus Christ, as we begin this lesson this morning, kabay pahatagan mo kami sang kaalam sa pag-intindi, hindi lamang sa mathematics, kundi sa different subjects man, Lord Jesus Christ. Kag pangayo kami sang kapatawaran sa amon nga mga sala nga nahimo, kag amon pamahimo against sa imo, Lord Jesus Christ, and we surrender everything to you. We offer our life to you. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, for our Bible verse, the same ni siya gihapon, taken from the book of Psalm chapter 1, verse 6. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So this morning, we are going to learn the topic all about the area of a plane figure. Sa last nga discussion naton, gin-discuss naton kung paano kita magkuha sang perimeter sang square, rectangle, perimeter sang aton nga rectangle, triangle, square, kag may ara kita circumference of the circle. But this morning, ma-focus naman kita kung paano kita magkuha sang area. So aton na i-identify what is area. Area is the amount of surface in a region. Buot silingon kung anong ginakausagin example ko to sa inyo nga pader, sang inyo nga balay, ang kalabaon sang inyo nga pader kag ang kalapadon sang inyo pader, amo na siya ang ginatawag nga perimeter. Pero ang tanan dira inside sa inyo nga pader, ginatawag na siya nga area. The measure is expressed in square units. Kung sa perimeter naton guys, gina-follow naton kung ano lang ang given nga unit, magkuha naman kita area, ang iya sina nga unit is gina-square naton. For example, sa perimeter is 49 meters. Kung sa area sina niya is 49 meter squared. So may squared din na siya as our exponent. Pwede mo siya nga ibutang 49 square units or pwede mo siya nga ibutang 49 meters squared. So depende na siya sa imo kung isulat mo gid ang meter square units or meter squared naton nga symbol lang. First, we are going to tackle the area of a square. And take note guys, nga si square is a special type of rectangle. Nga aging tawag siya nga special type of rectangle. Because ang base kag ang height sang aton square equal or congruent or the same. Isa na siya sa property sang square naton nga ang tanan niya nga sides are all equal. So you can find the area of a square by using the formula. So may formula naman kita nga separate, kay lain man ang formula sang aton perimeter. Sa area of a square, we use the formula A is equal to S squared, wherein ang A represents the area and S represents side length. Kung anong kalabaon sang aton still nga side, amo man na siya gihapon, squared lang siya naton or i-multiplied lang siya naton by itself. So ang formula naton is A is equal to S squared. Ang aton nga square, congruent, equal kag the same ang measure sang ilang nga sides nga apat kabilog. So magkuha kita sang area, squared lang naton ang aton given side or i-multiplied lang siya naton by itself. Para maintindihan, hatagan naton syempre sang example. So find the area of the given figure. We have the figure nga square, kag ang isa ka side is may given siya nga 30 centimeters. Since ang square naton congruent ang tanan nga sides or equal or the same ang measure, ang isa ka side is 30, ang tatlo na niya ka sides guys, may measure man na sila nga 30 kada isa sa ila. So we use the formula A is equal to S squared. Substitute lang naton ang S into 30. So 30 squared. So 30 times 30 is equal to 900. Going back sa aton unit. Ang given nga unit is centimeters. Since this is centimeters, so we put centimeters as our unit. Pero tandaan guys, we are talking all about area. Pag si area,
dapat naka-square units. That is why ginabutangan gina siya squared sa babaw. Kaya amo ni siya ang mabasihan naton all about area. Again, take note nga square unit kag nakadepende ang iya nga unit sa kung ano ang unit nga ara sa aton given. Another area is the area of rectangle. So given man gihapon may duha kita ka length, may duha kita ka width. The same na saya sa aton man guys nga square, may ara man siya apat ka side. Galing kay hindi equal ang apat ka side. Only ang length sa babaw or ang length sa dalom or ang length sa piyak kag length sa piyak. Amo lang nang equal. May duha kita ka length sa rectangle, may duha man kita ka width sa rectangle. Wherein ang duha ka length are equal, ang duha ka width naton is also equal. Sa aton guys nga rectangle, ginagamitan ta naman siya sang formula nga length times width. Simple kag basic lang gid ni siya class. Kay i-multiply lang naton kung pila ang given nga length, pila ang given nga width. Example, find the area of the given figure. We have 4.4 meters ang aton nga length. Ang width naton is 3 meters. With our formula, A is equal to length times width. Ang himuon lang gid naton is i-substitute naton ang kada value. So length is equal to 4.4, width is equal to 3. 4.4 times 3 is equal to 13.2. Tandaan guys, ang unit is meter. And another unit sa piyak is also meter. Isulat lang naton guys kung anong unit and meter. Since we are talking kag ginakuha naton ng area, i-express ni siya naton into squared units. Amo na ginabutangan naton sang squared. Another area is the area of parallelogram. Amo ni siya guys ang shape sang parallelogram wherein may ara kita nga two sides are parallel. So example, ang ini nga side kag ang ini nga side parallel siya sila nga duha. Parallel man ang other side sa isaya man ka side. So sa aton area of parallelogram, ang kinahanglan lang diri naton guys is the base kag ang height naton. Ang height diri naton guys, amo ni siya ang aton pagabasihan ang diri nga measure since this is our height. Ang formula lang magkuha kita parallelogram is area equals base times height. Para makita kag kung paano naton solve, atagan ta example. Find the area of a given figure. Since this is a parallelogram, so example, ang iyang base is 7 meters, ang iyang height is 8 meters. We use the formula area equals base times height. Area equals, substitute ang base nga 7, substitute man ang height nga 8 naton. 7 times 8 is equal to 56. Copy the units meter and express it into square units. So 56 meter squared ang aton nga area sang aton given figure nga parallelogram. Another area is the area of trapezoid. We are using this figure since this is the shape of our trapezoid. Sa trapezoid naton guys, we have the base 1 sa babaw, base 2 sa dalom, kag the height. Kung sa aton parallelogram, kinahanglan lang naton is ang base kag ang height. Diri sa aton nga trapezoid, kinahanglan naton ang base 1 kag ang base 2 kag ang iya nga height. Kag ang aton nga formula for that is 1/2 times base 1 times base 2 times height. Again, the formula is 1/2 times base 1 times base 2 times height. Para maintindihan, hatagan natin example. Example, ang base 1 natin measures 3 meters. Base 2 measures 7 meters. Ang height measures 6 meters. Amo ni siya guys ang aton illustration. We are going to find the area of this given figure. Since this is a trapezoid figure, we use the formula A or the area equals 1/2 times base 1 times base 2 times plus base 2 rather. Hindi na da siya gali guys times. So sorry gid, so plus ina. Okay guys, sorry gid, ang aton nga formula magkuha kita sa trapezoid is 1/2
times base 1 plus base 2 times height. Sorry sa error, kagina kay times ang ako nabutang. So going back again sa aton example, we use the formula 1/2 times base 1 plus base 2 times height, the formula of our trapezoid for solving the area. Substitute the value of base 1, which is 3, the value of base 2, which is 7. So 3 plus 7 is 10 times 6, which is our height. So we have 60. So 60 times 1/2 is 30. 60 times 1 is 60 divided by 2 is equal to 30. And we copy the unit which is meter and express it into square units. So the area of this given figure is 30 meter squared. Another area is the area of triangle. And we are using the base and the height. And the formula when we are going to find the area of a triangle is area equals 1/2 base times height. Example, find the area of the figure. We have the height as 4 meters and the base as the 6 meters. So we are using the formula area equals 1/2 times base times height. Substitute the value of base, which is 6, the value of height, which is 4. So 6 times 4 is 24. 24 times 1/2 is equal to 12 meters squared. This is the area of our given figure, the triangle with height of 4 meters and the base of 6 meters. Another area is the area of a circle, and the formula for that is area equals pi r squared. This is the r or the radius naton, the segment with an endpoint nga ara siya sa center kag sa any part of our circle. Find the area of the figure. Example, may ara sa 4 meter nga radius. So we use the formula A equals pi r squared. So substitute lang ang value nga 4, ang radius na naton. And take note, nga ginagamit nato na lang ang measure sang pi is 3.14. So 4 squared is 16. 16 times 3.14 is equal to 50.24. So since our unit is meter, then bring down meter and square it or express it in square units. In short, the area of this figure with a radius of 4 meters is equal to 50.24 meter squared. Next is the area of our rhombus. Ang sa rhombus naman naton, may formula kita nga A is equal to 1/2 times diagonal 1. This is the diagonal and times the diagonal 2. Another diagonal. Magsiling ikaw nga diagonal guys. Amo na siya ang line nga gin-create naton nga halin sa opposite points naton or opposite vertex naton. Example, this vertex is opposite to this vertex. Madraw kita dira line. Ang line nga na-draw naton, amo nang ginatawag nga diagonal. Another vertex is here, opposite niya nga vertex is here. So madraw kita line, then ang ina nga line nga gin-draw liwat naton is ginatawag nga diagonal. So area is equal to 1/2 times diagonal 1 times diagonal 2. Find the area of the figure. So we have rhombus ADCB or rhombus ABCD. Example, ang diagonal DB is equal to 10 centimeters. The diagonal AC is equal to 11 centimeters. We use the formula area is equal to 1/2 times diagonal 1 times diagonal 2. Area equals 1/2. So substitute ang diagonal which is 10 centimeters and the diagonal 2 which is 11 centimeters. 10 times 11 is 110. 110 times 1/2 is 55. So ang unit natin is centimeters, so copy lang, then expressed into square units. So 55 centimeters squared ang area sang aton nga rhombus. Again, ang aton nga area is ang kung pila ang sa region dira naton, kung pila ang iya sina nga total area amo nang ginakuha naton gamit ang area of a square. May ara kita formula nga S squared or area equals S squared.
may ara kita formula magkuha area sa rectangle, area equals length times width. May ara kita area sang aton nga triangle, area is equal to 1/2 times base times height. Ang formula naman sang area of our parallelogram is equal to area equals base times height. Sa ato naman trapezoid, may ara kita formula nga area is equal to 1/2 times base 1 plus base 2 times height. Kag ang ato naman nga circle area is may formula kita nga pi r squared. Kag sa aton rhombus, may formula kita nga area equals 1/2 times diagonal 1 times diagonal 2. For this lesson, wala man kamo sang activity para makafocus kamo sa aton nga exam, and I hope na studihan ninyo or ang aton perimeter, ang aton nga area sa aton plane figure, kag ang previous naton nga video kay amo ng coverage sang aton final exam. So God bless everyone and see you naman sa aton nga third quarter lessons. God bless and good luck to your final exam.